السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه بيتزا بدون الخميره نتاع الخبز، يعني الخميره لا بولونجير اللي كنديروا بها الخبز. بزاف كيتسائلوا واش نقدروا نديروا لا بيتزا بدون خميره. يعني فعلا نقدروا نصاوبوها بدون خميره، كتجي رائعه شيشه. مهم كتجي ما شاء الله بدون خميره. نوريكم الطريقه، طريقه التحضير، تبعوا معايا الى الاخر ان شاء الله. البيتزا كتجي اقتصاديه ورائعه بزاف بزاف. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de pizza, donc une pizza sans levure boulangère. Beaucoup me demandaient si on pouvait préparer la pizza sans levure boulangère. La réponse est oui. Je vous propose la recette complète, comme toujours en arabe et en français. Pour notre recette, donc la recette du jour, pour ma part, je prépare donc 2 grandes pizzas, donc c'est des pizzas XL. J'ai à peu près 300 grammes de farine. Si vous voulez mesurer avec un bol, ça représente 2 bols à peu près. J'ai mis un peu de sel. Il me faudrait l'huile d'olive, un bol d'eau tiède, une levure donc Alsa chimique et puis un yaourt nature. Donc la recette est très facile et donc vous allez avoir une pizza excellente, la pâte excellente, rien à dire, avec des ingrédients qu'on trouve pratiquement partout dans les maisons. Surtout dans cette période de confinement, on a du mal à trouver la levure boulangère. Donc c'est l'occasion de faire cette recette juste avec la levure chimique. Donc dans la farine, dans les 300 grammes de farine, comme je vous ai dit, j'ai mis du sel, ensuite 5 cuillères d'huile d'olive et la levure chimique. Donc je mélange bien tous mes ingrédients. On peut travailler tout ça à la main. Voilà, كما شفتوا عندي 300 غرام تاع الفرينه. اذا بغيتوا تعبروا بجبانيه يعني تعبروا زوج. وعندي درت فوقها شويه الملح، ودرت 5 تاع المعالق تاع زيت الزيتون، ودرت ديك الخماره وحده نتاع الكاطو، يعني الخماره ديال الكاطو، ونخلط مزيان باليد ديالي باش ندخل ديك الزيت بحال اللي نبسها، يعني بحال كيما نبسو قلب اللوز او الحرشه، او يعني ندخلوا مزيان ديك الزيت فيها مزيان هي وديك الخميره. وغادي من بعد نبقى نجمع لاباط ديالي شويه بشويه. Donc je suis en train de faire de bien mélanger, de bien faire entrer l'huile d'olive, la levure, le sel dans la farine. Et ensuite, je vais rajouter un yaourt nature que j'avais oublié de montrer au départ. Voilà. كنت نسيت باش نجبد يعني الياغورت ديالي في اخر لحظه، جبدته بالثلاجه. دونك فوالا، غادي حتى هو نزيدو تما ونبقى نخلط مزيان العناصر كامله يدخل مع هذاك الياغورت ناتشور. ومن بعد غادي نبقى نجمع العادي لاباط ديالي، ما فيهاش تعب وسهله ماهله. Donc là, je rajoute le yaourt nature et je commence à ramasser ma pâte tranquillement. Donc juste ramasser, en fait le but c'est pas de travailler la pâte, c'est juste de ramasser. Donc je vais rajouter au fur et à mesure l'eau tiède, donc un bol à peu près d'eau tiède, et je commence à ramasser ma pâte tranquillement. Donc pas besoin de pétrir longtemps, donc juste la ramasser. كما راكم تشوفوا الطريقه تاعي سهله للبيتزا. غادي من بعد ما درت داك الياغورت طبيعي، راني ندير الماء، نزيد شويه بشويه الماء بلا ما يعني نعجنو، غير نجمع ديك لاباط عادي ما فيهاش تماره، غير نجمعو وغادي نخليه على طرف. فوالا غادي نبقى هكا حتى نجمعو كامل ونخليه على طرف، ونمشي ندوز باش نوجد الحشو ان شاء الله. دونك الحشو كل وحده دير على حسابها، داك الشيء اللي عندها موفر في الدار. المهم تكونوا دايرين لاباط مزيانه، الحشو كيفاش ما المهم كل حاجه كتجي بنينه في البيتزا. دونك انا غادي نوري لكم الطريقه ديالي، ولكن كل وحده وداك الشيء اللي عندها في الدار.
انا نوري لكم غير يعني لاباط هي المهمه في هاد الشيء. Donc moi je vous montre la façon de faire la pâte, et pour la farce, si chacune fait avec ce qu'elle a à la maison pour pour la farce. Donc moi je vous propose ma farce, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Donc et d'ailleurs moi aussi je vais faire une farce simple, vous verrez. Donc là entre temps j'ai ramassé ma pâte et je vais la laisser de côté. Donc voilà, je l'ai juste ramassée, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive pour ramasser la pâte et je vais la laisser reposer. Donc je vais la couvrir et la laisser reposer, c'est-à-dire elle n'a même pas besoin de reposer, de repos, c'est juste parce que moi à ce moment-là j'avais pas encore fait la farce. Si vous avez déjà la farce de près, vous n'avez pas besoin, elle n'a pas besoin de temps de repos. Donc moi je la mets de côté le temps de préparer ma farce. Donc pour la farce, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc moi j'ai utilisé le blanc de poulet, j'ai découpé un oignon et de la coriandre. Ensuite là j'ai un poivron donc que j'ai haché et une courgette également. Et là pour les oignons rouges que j'ai découpé comme ceci en rondelles, en lamelles, que je vais mettre pour la déco vers la fin. Ensuite j'ai la sauce tomate maison que j'avais fait, donc il y a une vidéo spéciale de ça. Donc c'était une sauce tomate poivron vert que j'avais préparé donc dans les préparatifs de Ramadan. Donc je vais mettre tout ça à cuire, le blanc de poulet, le persil, j'ai mis juste un peu de poivre, le cumin et un petit peu de curry. Donc je mélange tout ça, je fais voilà, et ensuite j'ai rajouté mes oignons hachés. C'est les oignons hachés, pas les oignons, le poivre vert haché et la courgette. Et après, comme je vous ai dit, la farce, ça reste, chacun fait avec ce qu'il a. Donc moi je vous propose cette recette et puis vous verrez si vous aimez poulet poivre. En tout cas elle est excellente cette recette pour les pizzas. Vous allez trop aimer. Si vous aimez le poivre, c'est nickel. Elle est très bonne. Donc j'ai étalé ma pâte. Donc comme je vous ai dit, c'est une pizza XL. Donc moi j'en ai fait 2. C'est pour toute une famille. Surtout que les enfants adorent les pizzas. Donc voilà. كما راكم تشوفوا انا درت يعني 2 بيتزات كبار. العائله يعني راكم عارفين الدراري كيبغيو لي بيتزا، وفوالا كيما تكونوا درتوا حاجه اخرى لي بيتزا كيبغيوها. دونك انا سو جور لا درت غير لا بيتزا، ما درت لا لي بريك لا حتى حاجه، درت غير لا بيتزا والحريره. دونك درت 2 سنوات كبار. غادي نهز ندير لاصوص طوماط فوقهم، يعني هاد لاصوص طوماط راني صاوبتها في الدار بالفلفل الاحمر ولاصوص طوماط، وراها يعني الا بغيتو تلقاو كيفاش صاوبتها راها كاينه في لي بريباراتيف دو رمضان، يعني دوك اللي كنت نوجد رمضان. هاد لاصوص كتجي رائعه لي بيتزا هكا كما قلت لكم صاوبوها وخليوها في الثلاجه وديروها لي بيتزا ولا لي كيف اي حاجه بغيتو ديروها الحريره. وانا اليوم donc là je commence le dressage, enfin le dressage de la pizza. Donc j'ai étalé la pâte, donc ensuite j'ai piqué avec la fourchette pour qu'elle gonfle pas. Ensuite j'ai étalé la sauce tomate. La sauce tomate elle est faite maison, donc c'est une sauce tomate que j'avais fait dans les préparatifs de Ramadan. Donc c'est sauce tomate poivron vert, poivron rouge pardon. Ensuite j'ai étalé un petit peu de fromage râpé, et là je mets donc mon mélange de blanc de poulet, courgettes, poivron vert, oignons, coriandre. Donc la farce était délicieuse. Donc c'est une pizza au poulet, on a un petit peu changé, c'est pas toujours à la viande hachée, mais vous pouvez également bien sûr la faire à la viande hachée ou au thon, hein, c'est pareil. Moi j'ai voulu changer, donc j'ai l'habitude de la faire juste avec la viande hachée, et comme j'avais
du blanc de poulet. Je me suis dit pourquoi pas la faire avec le blanc de poulet, et c'était excellent. Donc voilà, et une fois avoir mis donc ma farce par dessus, je vais remettre le fromage à nouveau. Donc encore un étage de fromage. Donc le fromage, c'est ce qui donne le goût. Fromage râpé, donc j'ai utilisé le fromage râpé. Et là, pour finir, la dernière donc étape, c'est de mettre les oignons comme ceci. Vous pouvez également mettre le poivron vert, le poivron rouge, comme ceci, on la mêle en rondelles. Moi, je préfère les oignons rouges. Elle donne un goût super bon. Et cette étape, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous n'aimez pas les oignons. Mais en tout cas, même pour ceux qui aiment pas trop les oignons, donc mais ça donne un goût exceptionnel, et ça fait des oignons grillés, et ça donne un peps à notre pizza. Donc moi aujourd'hui je vous montre la façon la plus simple de faire une pizza sans levure boulangère, sans repos, rien du tout. Donc c'est une pizza express sans et vous allez aimer. Et pour finir, j'ai encore ajouté un peu de fromage pour voilà, pour donner une dernière touche personnelle. فوالا كما راكم تشوفوا الطريقه ساهله ماهله. لا بيتزا ديالي نتاع اليوم راكم شفتوا كيفاش درت لاصوص طوماط، ودرت لا فارس ديالي اللي فيها الفلفل الاخضر مطحون محكوك يعني، ودرت لا كورجيت حتى هي، والبصله والمعدنوس، وفي التوابل درت غير الكمون والفلفله، ودرت يعني ايطاج تاع الفرماج، درت فوق هذيك لا فارس، ومن بعد عاود درت شويه الفرماج، ومن بعد البصله، وتاني كي رشيت شويه بالفرماج، وغادي نطيبهم. راها كتجي رائعه هاد البيتزا بدون خميره تاع الخبز. يعني ماشي غير ما عندكمش الخميره ديال الخبز تقولوا ما نقدروش نديروا البيتزا، راه تقدروا ديروها وكتجي رائعه رائعه وبلا اختمار. يعني ما تخمرش با اوبليجي. غير انا كنت مازال ما طيبتش لاباط، دونك قلت معليش نخليها على جنب ترتاح شويه لو طون باش طيب لي لاباط لا فارس. ايوا هذه هي لا بيتزا ديالي، نتمنى تكون عجبتكم. راه تجي رائعه في المذاق. يعني الخبز نتاع يعني العجينه ديال لا بيتزا لا بات يعني تاع لا بيتزا كتجي هشيشه وما تجيش قاصحه، ما تجي والو. غارونتي صاوبوها غتعجبكم بزاف بزاف بزاف. هذيك الزيت، دوك 5 تاع المعالق تاع زيت الزيتون وديك الياغورت ناتور هما اللي كيعطيو لها ديك الرطوبيه، كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف. واللي ما يحملوش زيت الزيتون راها ما تبانش نهائيا في لاباط. يعني واخا درتوها هي راه صحيه، ولكن ما غاديش تحسوا بها. دونك سي لو Donc pour la pâte, elle est très très moelleuse, vous allez voir, elle est nickel la pâte. Donc c'est le yaourt nature et les 5 cuillères d'huile d'olive que j'ai utilisé qui lui donnent donc ce moelleux. Elle est excellente. Je voulais vous montrer à la découpe. Voilà, comme vous voyez, elle colle pas, elle est excellente. N'hésitez pas à la refaire chez vous, donc même sans levure boulangère, elle est excellente. Je tenais à vous la proposer puisque plusieurs donc avec ce confinement ne trouve pas de levure boulangère, et j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager un maximum avec d'autres personnes qui veulent faire une pizza et qui n'ont pas la levure boulangère. فوالا نتمنى تعجبكم هالوصفه نتاع اليوم، راها رائعه جايه بنينه بزاف بزاف بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، قطعتهم باش يبانوا لكم. ولا قطعت وراه تجي شيشه وبنينه بزاف بزاف.